mi karon sa playgroup guys. So atong i-check kung unsa ang needs nga dalaon kung ma-attend og playgroup ang baby. First, kinahanglan ta magdala og jacket kay usahay tungod sa katugnaw sa aircon dili makahiya sa baby tungod 1 hour and a half man. And then kinahanglan ta magdala og alcohol, hand sanitizer, dry tissue, and wet tissue. Then the bibs, sleeve, kay na may activity nga mukha ng bata para magamit ni siya. Next is extra socks, t-shirt, and short. Of course, don't forget the diaper, the wet tissue, and the petroleum jelly. And the umbrella. Bisan ulan, init, magamit din siya guys. And water for the baby and the snacks. Dili jud nato kalimtan guys na pagdala kay mo na importante. So ang baby na naman sa sulod to ana sa iya ang snacks and the water. So magulat ko diri 1 hour and that's all.